Salut à toi et bienvenue dans Japanier. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette petite vidéo pour parler d'un sujet d'actualité, on va parler d'un sujet brûlant, un sujet qui a fait beaucoup parler, on va parler de l'évasion de Carlos Ghosn. Alors Carlos Ghosn, pour ceux qui ne le sauraient pas, en fait c'est l'ancien président de Renault, Nissan, Mitsubishi. Il était incarcéré au Japon depuis 2018 et relâché sous caution, mais il n'avait pas le droit de quitter en fait le territoire japonais. Or, il se trouve qu'il y a quelques jours, il s'est évadé du Japon, en fait il a fui le pays pour aller se réfugier au Liban. Et ça fait énormément de parler en fait. Oui, voilà, déjà bon, l'histoire en elle-même, elle est quand même assez croustillante, rocambolesque, échappée en jet privé, on ne sait pas exactement comment, on ne sait pas. Bref, ceci étant dit, ce qui est vraiment intéressant derrière cette histoire, c'est toutes les imbrications par rapport aux déclarations qu'il a faites dans une interview sur la justice japonaise, qui selon lui, qu'est-ce qu'il a dit exactement ? Pardon. Et ce qui selon lui est une justice qui incrimine les personnes, qui n'est pas vraiment, où la présomption d'innocence n'est pas. C'est la présomption de culpabilité. Pierre, toi t'es parti dans les réseaux Tokyo pour aller voir justement ce que pensaient les Japonais, s'ils étaient au courant de l'affaire et ce qu'ils pensaient de la justice japonaise en général. Exactement, voilà, qu'ils étaient au courant des déclarations qu'avait fait Carlos Ghosn, qu'est-ce qu'ils pensaient de l'évasion de Carlos Ghosn, et également ce qui est important, c'est est-ce qu'ils arrivent à discerner, parce qu'il y a des différences entre le système judiciaire japonais et les autres systèmes, est-ce qu'ils sont au courant de ces différences? カーロス・ゴーン、わかりますか？そうそうそう。日産の大統領、昔日本から逃げました。それは聞いたことがありますか？ニュースでは。あります。ありますあります。はい。あります。ニュースで聞きました。はい。わかりますか？はい。どうして日本から逃げましたのはわかりますか？あんまり興味がなくて。わかります。すみません。理由まではちょっとだから日本の司法制度がダメだからみたいなそんな感じ日本のその裁判のところで、保釈条件だったりいろいろ自分の思い通りにならないから逃げたというふうに私は理解しています。どうして日本から逃げましたわかりますか？ニュースで聞いてる範囲で被疑者の段階で、本人の自由をかなり拘束してたり取り調べの不透明さとかそのカルロス・ゴーンの場合は奥さんに会えないとかそういったところで、不満があってっていうか、人権侵害だったと。日本の司法制度の中では必ず有罪になるということが確信したから逃げたと私は思います。詳しくは分からないですけど、日本をなめてるというか、なんかもう日本を下に見てるからもうこんなとこにいなくていいだろうみたいな感じでもうどっか行っちゃおうぐらいのイメージですね、僕は。同じですね。同じだわ。同じですね。日本の法律が問題があると思っていて、それを例えば法律から受けたとしてもカルロス・ゴーン本人はそれは不当な判断だと思って、なので日本から出ないとその正しい裁きが受けないと思われると自分は思いました。自分の、感覚とは全然違うような世界で裁かれるのは嫌だと思ったから逃げたと思います。逃げたのはどう思いますか？日本の方にのっとっていうんであればそれは日本の方を犯しているということにはなると思うんですけど、ただ日本の司法制度に問題があるということも事実だというのは、私は思っていて、なのでそれに対して問題を提起したということでは意味があるのかなと。What do I think about it? 逃げれるんだなと思ってそれぐらいです。法律にはあんまり詳しくないですけど、私個人的に思うのは、話がみんな理解してないというか納得してないのに逃がすというかそういう状態になってしまう、そもそもの法律自体がまだ整備される必要性があるのかなと思います。カルロス・ゴーンの人も脱税したという事実があるのかは知らないですけど、逃げるという行為をするのは
くないのかなと思いますね。いや正しくないと思いますね。はい、同じです。まあ驚いてますけど、そんなにまあ好きにしたらいいんじゃないかなぐらいになんか思ってます。To be honest with you, it's really hard to see the truth in it because we never know, if he's lying or if, the Japanese government is a problem. Like we could never see which side is the real problem is, and I think it's same like worldwide probably, like what government's doing, and then what we think is, slightly different. だから I think if he's telling the truth and if he have like nothing, he shouldn't have run away. He could just stay, right? So there is something that he is feeling guilty about. Is what I feel about what I see the news in the situation, I guess. I understand. Yeah. If you're completely innocent, why run, right? 日産の大統領の時、ちょっと悪いことをしたみたいので捕まってしまって、でそこから1年ぐらい日本の捕まえたところでずっと言ってて、日本の出生制度について罪悪感な文化って言われました。カルロスが。そうだから俺は分かりません。だから日本人に聞きたい。ニュースに興味がある世代が多分結構高齢の方、50代60代とかの方がそのニュースにすごい興味があると思うんですけど、私たち20代30代からしたらなんかそうなんだって逃げちゃったんだぐらいな。日本の司法制度についてカルロス・ゴーンが悪く言ったそのことについてどう思うか。いや難しいですね内容。そもそもその前に会社の金を横領して悪いことしてて、それで捕まってるんだから話が違うんじゃない。30日とか60日とか長く捕まえられるというか監視下に置かれるみたいな、そういうのはちょっと長いかなと思います。やっぱり郷にいれば郷に従え、多分役はできると思うんですけど、日本という国の中でやはり住んでるわけですから、当然日本の司法制度にやっぱり従うべきだと僕は思います。これについてはもう法律だからしょうがないとは思うんだけど、その彼のインタビューだとなんか自分がやったことの説明がなかったからそれを説明したいし、本当に脱税したのかとかそういう説明がなかったから、その説明があったらもっと違う。そうですね。やっぱルールを守ってないっていうのは悪いことだと思いますね。そう思います。正しいかどうか、そうですね。確か日本の制度に問題があるのは日本人としても分かってますし、カルロス・ゴーン本人も間違ったことは間違ったと認めているので、100% 責めるのは間違っていると思います。もし自分の、感覚でやるんだったら違い法権になってしまうので、それは考え方としてはもともとおかしい、ここにいるんだからここの話でしょっていう。どうなんでしょうね。あんま悪いことしたことないんで分かんないです。律とかもそんなに詳しくはないので。Like what I say is about this, maybe in France, for example, because we are French. In France, you cannot get arrested for more than 2 days if you have no proof of anything, if you don't start a trial, where in Japan it's 30 or 60 days sometimes. Also, you also can make phone calls to request lawyers. And there is also, I don't know if it's true, but I've heard that sometimes they put pressure on you to confess. Oh, yeah. What is your opinion about it? Since we've grown up in this government, we'll probably just think that's normal for us. But like, what do you consider as normal, right? So that's just basically what you grow up with.
And especially we've never been in that situation. Exactly, yes. It's really hard to say. There was no But case? if I just imagine, you know, just being arrested by innocent, you know, like if I'm completely innocent and if I get arrested, that would be pretty hard, is what I feel. The foreigner especially, I think, because of the language problem. 外国人だからとか日本人だからとかあまり関係ないと言います。仮に罪を犯して捕まっていても自白を強要されるようなことはされたくないと思いますし、そういうあり方は良くないなというふうには思います。カルロス・ゴーンが実際に悪いことしたのかどうかっていうのはまた分からないですけど、それとは別問題として。では賛成です、私も。私の姉ちゃんは1回交流されたことがあるんですけどこうちっちゃいことでやっぱりその罪悪感とかそういうなんていうのそこに入れられることによって正当に言いたいことが言えなくなったりとかする状態になるからそういった意味ではあんまり良くないのかなと思いますね。本当にこう出したいものが出せる状態で正当に話ができる状態で会話をした方がいいんじゃないかなと私は思います。そっちの方が、はい、ご飯も美味しく食べたいしみんなで奥さん家族がその自分が犯罪をしたということでに関して全く関与してないんであればそれは別に会えないのはちょっとどうかなと思うんだけど今回奥さんもその証拠隠滅に協力したって言われてるじゃないですか。事実かどうかはちょっと私は詳しくはないので知りませんけどそういうところまで話がいってるのにその奥さんと会えないのはどうのっていうのはいや奥さんも悪いことやってんじゃん奥さんと会えなくなったのは、当たり前なことそもそも自分たちが先に悪いことしてるじゃんジャッジするように戻ってほしいですか。そうですね、やはり日産とルノーの経営再建をしたということでやっぱり実績はあるわけですからある意味できちんとした裁判を受けてやはり日本ともっとフランスの、橋渡しの役目を担うべきであってそのレバノンにいるのはどうなのかなっていうのは思いますね。もうあるだろうしだと思います。日本側にも悪いところは、はいその通りです。Voilà, j'espère que ça vous a plu. On a pu collecter des opinions qui étaient très diverses. On s'est remarqué vraiment, voilà, quand on allait taper un peu dans les générations qui un peu plus jeunes, vous avez moins d'opinions. Bravo Pierre, belle interview. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez apprécié justement les questions pertinentes que Pierre a posées justement à ces Japonais. J'étais surpris de la qualité. C'était pas évident, je dois pas te cacher. On s'est rendu compte que les générations qui étaient assez jeunes, on a commencé par targeter un peu des jeunes, ils avaient moins d'avis sur des questions politiques. Ils le disaient eux-mêmes, nous, vous feriez mieux d'aller interviewer des personnes qui sont âgées. Et on a suivi leurs conseils, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus d'expressions, d'opinions assez fortes, assez tranchées, aussi bien en faveur de Carlos Ghosn qu'en faveur de dire voilà, il s'est moqué du Japon. Donc on a eu, je trouve, vraiment un panel d'interviews intéressants. Le système judiciaire japonais en fait est très particulier dans le sens où à partir du moment où tu vas être inculpé dans une affaire, eh bien tu vas te retrouver dans des situations très stressantes, des conditions assez difficiles avec sur des périodes longues. Voilà, on va te garder 30-60 jours, voire un peu plus éventuellement si on a des éléments à charge. Voilà, c'est ça, avec une lumière permanente sur toi. D'ailleurs, on va pas trop spoiler parce qu'en fait, on va vous proposer une interview de quelqu'un qui a fait de la prison pendant un moment au Japon, un étranger. Donc ça va être intéressant. Mais enfin bref, ce système judiciaire japonais, en fait, c'est avec pas mal de présomption de culpabilité, donc il est vraiment très punitif. Et c'est en fait différent de celle qu'on peut avoir chez nous. Je suis d'accord avec toi, il y a une pression en fait de la part des policiers et du système, je pense, pour essayer de faire avouer la faute parce que, et pourquoi il faut mettre un peu de contexte, au Japon en fait, il y a une culture de, à partir du moment où il fait une faute, il faut reconnaître sa faute, il faut prendre la responsabilité de ses actes. C'est pour ça qu'il y a, je pense, cette culture-là aussi, la présomption de culpabilité entre guillemets. À partir du moment où tu es inculpé pour un fait, au départ, tu peux mettre une grosse pression. YouTube. Yes. Hello. Japanese, すごい。Hello. Say hi. Hi. ペラペラじゃん。
Et donc ce qu'on disait, pour reprendre le sérieux, non mais en fait c'est très représentatif de la société japonaise où vous voyez les gens toujours en fait s'excuser publiquement en fait dès qu'il y a une bévue qui a été commise. La première chose à faire à partir du moment où on a fait une faute, c'est de s'excuser. Ça c'est la culture japonaise et c'est pour ça je pense que dans le système judiciaire et dans la garde à vue, il y a une telle pression de la part des policiers pour dire reconnais ce que tu as fait, tu dois assumer, etc. etc. Alors en France on serait peut-être plus sur des questions neutres, sur une prévention d'innocence sur Voilà. En tout cas, bref, dites-nous ce que vous avez pensé de cette affaire. Est-ce que Carlos Ghosn a bien fait de fuir le pays? Est-ce qu'il n'a pas bien fait? Voilà, dépannez dans les commentaires comme d'habitude. Pour nous, c'est toujours intéressant de lire ce que vous en pensez. Et puis moi, je vous avoue que court-métrage en train, ça m'égayait vraiment toutes mes petites matinées quand je suis tellement... Bon bref, sur ceux qui se font aux gens, n'oubliez pas... Non, attends, il faut qu'on fasse nos vieux marketeurs là. N'oubliez pas d'aller suivre les réseaux sociaux, tout ça. Le pouce des familles si vous avez apprécié la petite vidéo. L'interview que Pierre a menée, voilà. Donc dites ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous dis tchou tchou, bye bye, et à la semaine prochaine.